Isso aí, imprensa, tudo filmando aí, nós, ó. First of all, we are very excited to be here in Bangladesh. We are bringing a very good team from Brazil. Tomorrow is coming a club very good team from Argentina, and we are very excited and proud to be here to help develop the football in Bangladesh. It's the first time for our team and myself to come to Bangladesh, so it's a good impression, to your country. Well, São Bernardo is a very old team in Brazil. You know, we emphasize more to be to select the good players, young players. So I'm sure that you see a very strong team here to represent Brazil in the high level. E na vez aí para fazer belo campeonato, belo torneio e representar o Brasil bem. He said that he is very happy to be here and all the expected. We are representing Brazil and we wish take this trophy from Brazil for our family in the high level. অ্যাকচুয়ালি এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম যে বাংলাদেশে ব্রাজিলের একটা টিম আসবে, এখন আসলে সেই দিন কবে হবে সেই শুভক্ষণ। সো অনেকের মনেই সংশয় ছিল টিম কিভাবে আসবে, কেন আসবে বা আসতে পারবে কিনা, আদৌ আসবে কিনা। সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু টিম চলে আসছে ব্রাজিল থেকে অলরেডি আজকে আমরা রিসিভ করে ফেলেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।